ओम शांति। आज बाबार 9-10-2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महावाक्य जे बाबा बोलছেন जे मानुष भावे आमी सर्वशक्तिमान, तो आमी जा इच्छा ताई करते पारी। मानुष भावे जे भगवान तो सर्वशक्तिमान, तो उनी एकटा मरा मानुषके उनी आबार जीवंत करते पारेन, बा उनी पहाड़केও एकदम रास्ता करे दीते पारेन, उनी सागरके शुकिয়ে दीते पारेन। तो ये सब आशा भक्ति मार्गे भक्तरा भगवानेर काछे राखे। किन्तु बाबा बोलছেন যে আমি सर्वशक्तिमान माने এটা নয় যে আমি প্রকৃতির বাইরে বা ড্রামার বাইরে কোনো কাজ করব। আমি এসব কাজ করি না, আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা, বরঞ্চ আমার থেকে सर्वशक्तिमान হচ্ছে ড্রামা। ড্রামা যেমন যেমন করায় আমি সেরকম করি। তো মানুষ কেন আমাকে सर्वशक्तिमान বলেছে? কারণ আমি সত্যযুগ রাজ্য স্থাপন করি, যেটা কেউ তোমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। এই জন্য আমি सर्वशक्तिमान, বা সারা বিশ্বের সদ্গতি একমাত্র আমি করি, এই জন্য আমি सर्वशक्तिमान। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে আমি যে সত্যযুগ শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তোমাদের জন্য স্থাপন করছি, সেখানে তোমরা খুব সুখী থাকবে, এত ধন থাকবে। এই জন্য দেবী দেবতাদেরকে সেখানে পদমপতি বলা হয়। তোমাদের মতন ধনবান আর কেউ হবে না। বাবা বললেন যে আমি যেমন অনাদি অবিনাশী, তো আমি এই ভারতবর্ষে আমি অবতীর্ণ হই, এই জন্যে ভারতবর্ষেরও কখনো বিনাশ হবে না। ভারতবর্ষ হচ্ছে অবিনাশী, অনাদি অবিনাশী অখণ্ড দেশ, এটাকে কখনো কেউ বিনাশ করতে পারবে না। তারপরে বাবা বললেন যে মাউন্ট আবুতে যে দেলওয়াড়া মন্দির আছে, এটা একদম ডাইরেক্ট তোমাদেরই চৈতন্য यादगार। তো তোমরা এখন তপস্যা করছো সত্যযুগে রাজাই পাওয়ার জন্যে। তো এইভাবেই দেলওয়াড়া মন্দিরে দেখানো হয়েছে যে সেখানে অনেক যোগীরা বসে আছে, তারা যোগ করছে, আর উপরে স্বর্গে সিনারি বানানো আছে। তো এটা তোমাদেরই হুবহু यादगार। তারপরে বাবা বললেন যেমন তোমরা সিনেমা দেখো, তো একবার সিনেমা দেখে নিয়েছো, তারপরে আবার যদি সেই সিনেমা দেখো তাহলে হুবহু সেই সিন রিপিট হবে। তো এরকম এই ড্রামাটাও অনাদি অবিনাশী। এই কল্পে তোমরা যা কিছু দেখেছো, যা কিছু হয়েছে, আবার প্রতি কল্পে কল্পে সেম টু সেম হুবহু পুনরাবৃত্তি হবে। এই ড্রামাতেও কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না। তো এইভাবে বাবা অনেক সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট আজকেও বলেছেন। চলুন আমরা বাবার মুরলি শুনি বিস্তারিতভাবে। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा अमृत बेलाয় উঠতে বলছেন যে সকাল সকালে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো এবং বিচার সাগর মন্থন করো জ্ঞানের, আর এর জন্য সকালের টাইম খুব সুন্দর। আজকের প্রশ্ন, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? বাবা বলছেন ভক্তরাও ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলে আর তোমরাও বলছো, কিন্তু দুজনার বলার মধ্যে পার্থক্যটা কি আছে? তো বাবা উত্তরে বলছেন वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। বাবা বলছেন যে ভক্তরা ভগবানকে বলেন সর্বশক্তিমান। তো তারা ভাবে যে ভগবান এই জন্যই সর্বশক্তিমান কি ভগবান যা চাইবেন তাই করে দিতে পারবেন, সব কিছু ওনার হাতেই আছে। কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমরা জানো যে আমি সব কিছু করতে পারি না, যা চাই তাই করতে পারি না, কারণ আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। তো আমার থেকে বেশি শক্তিশালী হচ্ছে ড্রামা।
ড্রামা হচ্ছে সর্বশক্তিমান, ড্রামা অনুসারী বাপকে আসতে হয়, ড্রামা অনুসারী বাবা তার দিব্য কর্তব্য করেন। কিন্তু বাবাকে সর্বশক্তিমান এই জন্যই বলা হয় যে সারা বিশ্বের আত্মার সদ্গতি করার শক্তি একমাত্র বাবার মধ্যে আছে। আর বাবাই হচ্ছে যিনি সত্যযুগ রাজ্য স্থাপন করছেন, যে রাজ্যকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, এই জন্যে বাবাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। বাকি এটা না যে ভগবান যা চাইবে তাই করে দিতে পারবে। একটা মরা মানুষকে ভগবান দৃষ্টি দিলেন আর সে জয়ন্ত হয়ে যাবে, তো বাবা বলছে এরকম সর্বশক্তি আমার মধ্যে নেই, বা আমি এরকম কাজ করি না, তো আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। बाबा डबल ओम शांति। तो प्रथम ओम शांति शिव बाबा बोलें, द्वितीय ओम शांति के बोलें ब्रह्मा बाबा। तो अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच ते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है, तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। বাবা বলছেন যে মানুষ ভক্তরা ভাবে যে ভগবান কি না করতে পারে, উনি তো সর্বশক্তিমান, সমস্ত ক্ষমতা ওনার মধ্যে আছে, তো ওনারা সর্বশক্তিমান অর্থের খুব বড় ভারী মিনিং বের করে নেয়। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। বলছেন ড্রামা অনুসারই সব কিছু হচ্ছে, আমি কিছুই করি না। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। বলছে তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে मास्टर सर्वशक्तिमान হয়ে যাচ্ছ। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। বাবা বলছেন যে তুমি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশও হবে আর তুমি খুব শক্তিশালী হয়ে যাবে, আর শক্তিশালী হয়ে বিশ্বে রাজ্য করতে পারবে। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे। शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। বলছে শক্তি পাওয়া যায় যোগ দ্বারা, এজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন যোগের এত মহিমা। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। বাবা বলছে তোমাদের সত্যযুগী রাজ্যকে কারো ক্ষমতা নেই যে তোমাদের থেকে কেড়ে নিতে পারবে। ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। বাবা বলছেন যে একটাও মানুষ এরকম নেই যারা এটা জানে যে সৃষ্টি একটা নাটক মঞ্চ, আর আমরা সবাই এখানে অভিনয় করতে আসছি। তো বাবা বলছে যদি তারা নিজেকে অভিনেতা বা অভিনেত্রী বা এই নাটকে তারা অ্যাক্টর হয়ে এসেছে এটা যদি জানতো, তাহলে তারা নাটকের পুরো আদি মধ্য অন্তকেও জানতো, নাটকের পুরো স্ক্রিপ্টকেও জানতো। কিন্তু তারা সবাই ভুলে গেছে যে আমরা এই সৃষ্টি নাট্য মঞ্চে অ্যাক্টিং করতে এসেছি। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना।
सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे। মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন বলে না যে উপরওয়ালা পাঠিয়েছে, তার মানে আমরা উপর থেকে এসেছি। আবার যখন কোনো মানুষ দেহ রাখে তখন কি বলে উপরওয়ালা ডেকে নিল বা উপরে চলে গেছে, তার মানে আমাদের আসল বাড়ি পরমধামেই। কিন্তু উপরে আমরা যাই না, যতক্ষণ পরমধামের গেট না খুলবে ততক্ষণ কোনো মানুষ নাটকের মাঝখান থেকে উপরে যেতে পারবে না। तो यह भी कहते हैं ना हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई, यह कोई समझते नहीं है कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर হুবহু রিপিট होगा ना। বলছেন তোমরা যদি কোনো সিনেমা দেখো তো যেটা একদম পুরো একটা গোটা সিনেমা দেখার পরে আবার সেই সিনেমাকে যদি রিপিট করে দেখা হয় তাহলে কি দেখবে, সেম টু সেম দেখবে, যেটা দেখেছো সেটাই সেম টু সেম সিন আসবে যতবারই দেখো না কেন। তো সেটাই বাবা বলছে যে এই ড্রামাতেও প্রত্যেক 5000 বছর পর পর যা কিছু আমরা একটা কল্পে করলাম, একটা ড্রামার সার্কেল যেটা কমপ্লিট হলো, আবার যখন নেক্সট বার এটা রিপিট হবে তো হুবহু সেইভাবেই পুনরাবৃত্তি হবে, সেম টু সেম সেই দৃশ্য দেখতে হবে। তো বাবা বলছে ড্রামাতে একটা সেকেন্ডের জন্য একটা চুল পর্যন্ত বাবা বলছে কোনো চেঞ্জ হবে না। तो जरा भी फर्क नहीं होगा, तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बच्चे बाबा को तो मिष्टी, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। बच्चे তোমরা এখন কত খুশিতে বলছো যে বাবা এবার আমরা নিজের সুখ ধামে যাব। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो वहाँ दूध भी पावन मिलेगा। अच्छा आत्मा যখন পুরো পাवन হয়ে যাবে তো সত্যযুগে দুধও পাवन পাওয়া যাবে। বলাই হয় সত্যযুগে ঘি দুধের নদী বইবে। শ্রেষ্ঠাচারী মাতাएं बहुत मीठी होती हैं। अच्छा সত্যযুগের মায়েরা খুবই মিষ্টি হবে, সত্যপ্রধান। समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। বলছে মায়েরা একদম সময় সময় অনুসারে বাচ্চাদের সব রকম যত্ন করবে, দেখভাল করবে, বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়াবে। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। বলছে সকাল সকাল অমৃত বেলা বাবার সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, তাহলে খুব আনন্দ পাবে। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। বাবা বলছেন যে তোমাদের জন্যই তো এটা গান আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখ যদি জিজ্ঞেস করতে হয় তাহলে গোপ গোপিনীদেরকে করো। तो अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई आदि दुख का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। বলছেন সত্যযুগে কোনো রকম লড়াই যুদ্ধ বা কোনো দুঃখ হবেই না, এসব শব্দ আমাদের ডিকশনারিতেই থাকবে না সত্যযুগে। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे।
শান্তি ধাম সুখ ধাম যাएंगे। বলছেন ভক্তি মার্গে আমরা জন্ম জন্মান্তর কত ভক্তি করেছি, কত খরচা করেছি, কত গুরু গোসাইদের পিছনে আমরা ছুটেছি। তো বাবা বলছেন যে তোমাদের মনে এখন খুশি আছে যে সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগ आधा कल्प তোমরা কোনো गुरु गोसाई করবে না। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। बाबा बोलছেন যে মাউন্ট আবুতে যে দিলওয়াড়া মন্দির বানানো আছে तो সেটার महिमा अपरम अपार। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो ज़रूर बनेगा ना। तो यह तुम्हारा हु बहु यादगार है। বলছেন দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের হু বহু यादगार, মানে তোমরাই এখন রাজযোগের তপস্যা করছো। তো ওখানে 108টা মূর্তি দেখানো হয়েছে যেখানে শ্বেত পাথরে যোগীরা একদম দৃষ্টি খুলে আত্মাভিমানী হয়ে তারা সাধনা করছে, যোগ করছে, তপস্যা করছে। আর তাদের উপরেই ছাতের সিনারিতে দেখানো হয়েছে স্বর্গরাজ্য। তো বাবা বলছেন তোমরা স্বর্গরাজ্য পাওয়ার জন্য এখন মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্যে যোগ করছো, তপস্যা করছো। तो नीचे योग कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। तो झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। বাবা বলছেন আমি সাক্ষাৎকার করিয়েছি ব্রহ্মা বাবাকে, আবার ব্রহ্মা বাবা যখন বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনী বানালেন তখন কারেকশনও শিব বাবা করিয়েছেন। তো এইভাবে যতগুলো আমরা প্রদর্শনী চিত্র দেখছি এটা শিব বাবা स्वयं ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार करिए करिए ये चित्रगुलो बानिয়েছেন। तो वंडर है ना, सारी नई नॉलेज है, किसी को भी इस नॉलेज का पता नहीं है। বলছেন কেউ এই জ্ঞানটাকে জানে না। तो बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। बाबा बोलছেন भक्तिও এখন तमो प्रधान হয়ে গেছে। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। বলছে সকাল সকাল উঠে তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো যে কি করে আমরা মানুষকে ভগবানের পরিচয় দেব। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। বলছে কারা কারা খুবই শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয় যারা একদম সকালবেলা উঠে ভোর সকালে 2-3টে সময় উঠে চান টান করে তারা হাতে মালা নিয়ে তারা একটা পুরো নিরিবিলিতে একদম ঘরের মধ্যে বসে ভক্তি করে। तो वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया है। तिजरी की कथा अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं। বাবা বলছেন জ্ঞান দ্বারা এখন তোমরা এত ধনী হয়ে যাচ্ছ যে এই জ্ঞান রত্নই তোমাদের সত্যযুগে স্থূল রত্নে পরিবর্তন হয়ে যাবে। যত এখন বুদ্ধিতে আমরা জ্ঞান রত্ন ধারণ করব ততই আমরা সত্যযুগে স্থূল রত্নে মালামাল হয়ে যাব। তাই বাবা বলছেন যে দেবী দেবতাদেরকে পদমপতি বলা হয়। इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं।
देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है ना। বলছে কলিযুগকেও দেখো আর সত্যযুগকেও देखो, रात दिनेर पार्थक्य আছে। तो सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है, भारत है ही अविनाशी खंड। বলছে এত বড় দুনিয়াকে পরিষ্কার হতেও তো সময় লাগবে। তো এইভাবে বোমা বৃষ্টি দ্বারা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা এগুলো পুরো পরিষ্কার হবে। तो भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायः लोप नहीं होता। বলছে ভারতবর্ষের বিনাশ কখনো হবে না। ভারতবর্ষে স্বয়ং ভগবান এসেছেন, অনাদি অবিনাশী সত্যম শিবম পরমাত্মার অবতরণ ভূমি। তো ভারত ভূমির কখনো বিনাশ হবে না। এই জন্যে বাবা বলছে যেমন বাবার মহিমা অপরম অপার, সেরকম ভারতবর্ষেরও মহিমা অপরম অপার। ভারতবর্ষ হচ্ছে অখণ্ড ভারত, ভারতবর্ষ কখনো বিনাশ হবে না। एक ही खंड रहता है आधा कल्प। বলছে পুরো বিশ্বে সারা পৃথিবীতে একটাই খণ্ড থাকবে, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। তো फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। দাপর যুগ থেকে তারপরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন आइलैंडগুলো বিভিন্ন कंट्री रूप धारण করবে। तो तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। বলছে তোমরা সবাইকে জানাও যে বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে চক্কর লাগাচ্ছে, এসে দেখো। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वह हठ योगी हैं। বলছে যারা দাপর যুগে বা কলিযুগের আরম্ভে যে ঋষি মুনিরা এসেছিলেন তাদের অনেক মান, তো তাদের পবিত্রতার শক্তি দ্বারাই কিন্তু ভারতবর্ষ এখনো থেমে আছে। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता, নাহলে ভারতবর্ষ তো এখন বিকারের আগুনে জ্বলে আরও ছাই হয়ে যেত। কিন্তু সেই ঋষি মুনিরা ভারতবর্ষকে তাদের পবিত্রতার শক্তি দ্বারা থামিয়ে রেখেছে যতক্ষণ বাবা না আসছেন। এই জন্যে এই সাধু সন্ন্যাসীদেরও বাবা বলছে বিশাল বড় ভূমিকা আছে ड्रामा मंचे। तो वह हठयोगी हैं, हाँ बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। বাবা বলছে একটা বাড়িকে কি করা হয়, যেমন চুন করা হয় না, বাড়িকে আবার হোয়াইট ওয়াশ করা হয়, তো সেরকম বাবা বলছে যে নতুন হয়ে যায় তখন বাড়ি দেখতে। তো সেরকম যখন এই সৃষ্টি পূর্ণ হয় বা ভারতবর্ষ যখন বিকারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন বাবা আসা পর্যন্ত এই সাধু সন্ন্যাসীরা পবিত্রতার শক্তি দ্বারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। तो भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है, वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। বলছে তোমাদের কাছে অনেক ধন থাকবে সত্যযুগে। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है, फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं। বাবা আমাদেরকে সত্যযুগের সিনারি দেখাচ্ছেন যে তোমাদের কাছে কত ধন হবে আর তোমরা ভারতবর্ষেই রাজত্ব করবে, অন্য কোনো দেশে না। আর বিভিন্ন যে ধর্ম তারা পরে এসেছে, আগে তো তোমরাই রাজত্ব করতে। उन्होंने आकर कुछ सुधार कर फिर अपना नाम वाला किया है, अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। বাবা বলছেন এক একজন ধর্মপিতারা আসলেন, তারা এক একটা ভ্যালুর উপরে তারা বিশেষ জ্ঞান দিলেন, যেমন মহাত্মা বুদ্ধ সত্য আর অহিংসার উপরে দিলেন, বা জিসাস ক্রাইস্ট উনি প্রেমের উপরে দিলেন। তো যেমন দাপর যুগ থেকে মানবীয় মূল্যগুলো মানে মানুষের যে দেবগুণটা সেটা যেমন যেমন ধীরে ধীরে পতনের দিকে আসছে, তো ওরা সেই গুণগুলোকে জাগৃত করার জন্যে মানুষকে শিক্ষা দিলেন, তো তাদের খুব নাম মহিমা হতে লাগলো। তো বাবা বলছেন যে এখন তো তারাও তমোপ্রধান স্টেজে চলে এসেছে। तो अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं, तो अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, यह सब बातें नयों को नहीं सुनानी है।
বলছে এত ডিটেলের কথা নতুনদেরকে শোনানোর দরকার নেই। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊंच ते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। বা বলছেন যে তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো যে উঁচু থেকে উঁচু বাবা শিব বাবার তোমরা আসল রূপ কি, দেশ কি, ধাম কি, তাদের ওনার যে কর্তব্য, ওনার ঈশ্বরীয় কর্তব্য কি আছে সেটা কি তোমরা জানো? তো বাবা বলছে তাদেরকে বোঝাও। ऊंच ते ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। बच्चे तुमरा हमार मददगार बादशाह। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। বলছে তোমরা এটা সারা দুনিয়াকে বলতে পারো যে পূর্ণ দুনিয়া এখন পরিবর্তন হচ্ছে, তারপরে ভারতবর্ষে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশীদের রাজত্ব হবে। फिर रावण राज्य आएगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ हो। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। বলছে ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজयोग मानाई बाबा के शरण करा जोग। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ इतना ज़रूर है माया के तूफान बहुत आएंगे। বলছেন যত তোমরা পুরুষার্থে এগোবে, যত তোমরা যোগ পাওয়ারফুল করবে, তত মায়া বিভিন্ন রকম ঝড় ঝাপটা নিয়ে আসবে। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है, तो मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। এখন আমরা श्रेष्ठाचारी दुनियाয় যাব। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। বলছে এত মিষ্টি মিষ্টি কথা তোমরা বাবার সঙ্গে করো তাহলে তোমার কত জমা হয়ে যাবে। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं। सारा ऑल राउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो। देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। বাবা বলছেন সত্যযুগে যখন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে যে আমি এখন এই পূর্ণ দেহ ছেড়ে আমি নতুন দেহ ধারণ করব। तो पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। मुझे जो तो तुम्हारा प्रैक्टिस होते থাকবে तो तुम्हार खुशी बढ़ते থাকবে। बहुत मज़ा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ विघ्न पड़ेंगे उसमें कोई शक नहीं। বলছে জ্ঞান মার্গে বিঘ্ন অনেক আসবে, এটাতে কোনো ডাউট নেই। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती है। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। বলছে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা শিব বাবার জন্যে খাওয়া বানাচ্ছি, রান্না করছি। शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। বলছে আহারটাও মানে বিশেষ ব্রহ্মা ভোজন বা আমরা যে রান্না করি সেটাও খুব শুদ্ধিপূর্বক করতে হবে। ऐसी चीज़ न हो जिससे खिटपिट हो जाए।
বলছে রান্নার সময় এমন কিছু করো না যাতে খিটপিট হয়ে যায়। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। আবার বাবা বলছেন সকাল সকালে উঠে বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। যে রোজ তুমি অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করো, খুশির খোরাক খাও। তো যখন আমরা অমৃতবেলা উঠে যোগ করব, বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবো, জ্ঞানের মনন চিন্তন করব, বাবার টাটকা মুরলিরূপী হালুয়া খাবো, তখন একদম খুশিতে মন ভরে যাবে আর আত্মা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করবে। 2 নম্বর सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। বলছে সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন করার জন্যে বাবার পুরো মদদগার বাচ্চা হতে হবে। আর বাবার মদত আমরা তখনই করতে পারবো যখন আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হব। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। বলছে রান্না খুব পবিত্রভাবে করো, শুদ্ধতাপূর্বক করো। আজকের বরদান स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। বলছেন স্বস্থিতি দ্বারা পরিস্থিতির উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্যে संगम युगी विजयी आत्मा हो। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। বলছে स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुखेर अनुभव कराए। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म यह देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। বলছেন যদি আত্মাকে ভুলে আমরা দেহকে স্মরণ করছি বা দেহধারীকে স্মরণ করছি বা দৈহিক ধর্মের মধ্যে চলে যাচ্ছি, তা কোনো না কোনো রকমের দুঃখের অনুভব হবেই। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। বলছে যে সদাই স্বস্থিতিতে থাকে সে সদা সুখের অনুভব করতে পারবে। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। বলছে তার কাছে দুঃখের লহর আসতে পারবে না। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। তারা संगम युगी विजयी रत्न হয়ে যায়। আজকের স্লোগান परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। বলছে পরিবর্তন শক্তি দ্বারা ব্যর্থ সংকল্প যদি তোমার মনের মধ্যে খুব ফোর্সে আসছে, তো পরিবর্তন শক্তি দ্বারা সেটাকে ব্রেক লাগাও। এবার আমরা মাম্মার মুরলি শুনবো। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। मामा बोलছেন যে এত উঁচু ঈশ্বরীয় এই অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্যে কোনো ভাষা শিখতে হয় না। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। मामा बोलছেন আমাদের যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান সেটা খুবই সহজ আর মিষ্টি। इसमें जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि
कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। मामा बोलছেন যে এই জ্ঞান এত সোজা যে কোনো মহান আত্মা বা অহিল্যার মতনও যদি পাথর বুদ্ধি কেউ যদি হয় বা কোনো ধর্মের আত্মা, সে ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কেউ এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে। देखो इतना सहज होते हुए भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। मामा बोलছে এত সোজা জ্ঞান তা সত্ত্বেও মানুষ এই জ্ঞানকে খুব भारी মনে করে। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े। অনেকেরা ভাবে যে আমরা যেমন বেদ শাস্ত্র উপনিষদ পড়ে আমরা বিদ্বান হলাম, তো আমাদেরকে সংস্কৃত ভাষা শিখতে হলো, তবেই আমরা বেদ শাস্ত্রের ভাষা বুঝতে পারলাম। বহুত হঠयोग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। অনেকেরা ভাবে যে অনেক সাধনা করতে হবে তবে ঈশ্বরীয় প্রাপ্তি হবে বা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রাপ্তি হবে। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है। বলছে আমরা এটা অনুভব দ্বারা জেনে গেছি যে জ্ঞান কত সোজা এবং সরল, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। বলছে स्वयं भगवान पढ़ाচ্ছেন। इसमें न कोई हठ क्रिया, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। বলছে বাবার এই জ্ঞানকে জানার জন্যে মামা বলছেন যে কোনো হঠক্রিয়া দরকার নেই, কোনো জপ তপ দরকার নেই, কোনো শাস্ত্রবাদী পণ্ডিত হতে হবে সেটাও দরকার নেই, আর কোনো সংস্কৃত ভাষা যে শিখতে হবে তারও কোনো দরকার নেই। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। मामा बोलছেন যে আত্মা ন্যাচুরাল স্বাভাবিক রূপে নিজের পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ লাগাচ্ছে। অজপা জাপ মানা জাপ না করেও তার মন বুদ্ধি বাবার সঙ্গে जुड़े আছে। तो भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। মামা বলছেন যদি জ্ঞানের এত পয়েন্ট যদি বুদ্ধিতে নাও কেউ রাখতে পারে, তো তাও যদি শুধু যোগও করে তো অনেক তার প্রাপ্তি। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। বাবার যোগ করলে কি কি লাভ আছে? এক আমরা পবিত্র হচ্ছি, তারপরে আমাদের কর্মবন্ধনগুলো ভস্ম হচ্ছে, তারপরে আমরা কর্মাতীত হয়ে যাচ্ছি। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। मामा বলছেন এত শক্তি হচ্ছে बाबर यादे। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को ही करना है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी मम्मा এটা নিজেই বলছেন যে শিব বাবা ব্রহ্মা তন দ্বারা আমাদেরকে এত উঁচু জ্ঞান দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা যখন যোগ লাগাবো তখন সেই নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মা পিতাকেই স্মরণ করতে হবে, কেননা ওনার याद দ্বারাই আমাদের কর্মবন্ধন সমাপ্ত হবে। तो उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। মামা বলছেন যে পরমাত্মার याद দ্বারাই আমাদের কর্মবন্ধনের মলিনতা দূর হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো এত সুন্দর মাম্মা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে বাবার এত উঁচু জ্ঞানকে পাওয়ার জন্যে, এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে পাওয়ার জন্যে কোনো ভাষা শিখতে হবে না, কোনো হঠযোগ শিখতে হবে না, হঠক্রিয়া শিখতে হবে না, কোনো বাবা বলছেন বিভিন্ন রকম যে আচার বিহার এসব শেখার দরকার নেই। শুধু যদি আত্মা পরমাত্মাকে চিনে নেয় আর তার সঙ্গে যদি মনের যোগ লাগিয়ে দেয়, তাহলেই বাবা বলছেন যে তার সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর আত্মা এত শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে।
ओम शांति।